니카이로 나전 이제 나도 세상에 전하리라. 되나? 연결됐나? 됐다. 추워. 썬들은 나 추운데. 니카이로 미스코? 괜찮아요. 다 열면 죽고. 자, 셈베찬오. 오랜만에 해서인지 인원이 많지가 않네요. За яг удаа хугацааны дараа яг өөрөө гарч ирж байна. Тэгсэн бас хүмүүс ч гэснээр олон биш байх шиг байна тийм ээ. 저기 이제 거기 그만하고 여보셔. За наашаасаа хараарай. 보이나? 꺼져야 되는데. 자, 어쨌든 그 금요일 성경 공부 시간 계속 하긴 했었는데요. За өмнө бол 5 дахь өдрийнхөө энэ Библи судлалын цагаа баян хийж ирсэн тийм ээ. 하여튼 이제 제가 앞에 쓰는 것은 오랜만에 쓴 것 같습니다. Гэхдээ яг урдаа ингээд өөрөө биеийн гарч ирээ зогсож байгаа энэ өдрөл их удаа хугацааны дараа болж байгаа шиг байна. 매주 이렇게 서서 계속 성경 공부를 해야 되는데. Болон 7 хоног болгон хурж ирээд ингээд Библи судлалаа орж явах хэрэгтэй. 그러지 못해서 죄송합니다. Тэгж чадаагүй уучлаарай. 하여튼 그 대신 건물을 많이 지어져 가고 있습니다. Оронд нь барилгын ажиллагаа нэг сайн явагдаж байна. 이제 더 좋은 장소에서 하기 위해서 부지런히 지금 건축을 하고 있습니다. Одоо илүү сайхан газарт чуулганыхаа байраа хичээнгүйлэн барьцгааж байгаа. 나중에 시간 되면 여건이 되면 진행 상황을 잠깐 말씀해 드리도록 하겠습니다. дараа нь та бүхэндээ боломж гарах юм бол цаг зав болох юм бол ямар хуу явцтай явж байгаа вэ тэр байдлыг нь хэл танилцуулж хэлнэ. 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 거룩하시고 자비로우신 은혜로우신 하나님 진심으로 감사드립니다. 하루는 인드랭구이 내구승고 버럭하면 진스택레스 타드락하죠. 오늘 이렇게 우리 형제 자매님들 한 자리에 모여서 함께 말씀을 배우고 또 교제하는 시간을 갖습니다. 오늘인 후아큰 도스만 내 가들 함께 속라 함께 오늘 소록 차고 가가울래. 이 시간 주님께서 함께하여 주시고 현상무시대 다 함께 주거를 정말 우리에게 필요한 말씀 우리 마음에 새겨 주시기를 간절한 마음으로 기도드립니다. бид бүхэнд хэрэгцээтэй үгийг маань зөв сэтгэлд минь эзэнтаа сийлж өгөөрэй гэж танаас чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 여기 함께 앉아 있는 분들 그리고 이 말씀을 듣는 모든 사람들에게 하나님의 은혜와 축복이 더하여 주시기를 부탁드립니다. Энд хамтдаа байгаа үгийг сонсохоор ирсэн энэ бүхий л хүмүүстээ эзэн таны нэгүсэлтэй илүү их байх болтугай хэмээн гуйж байна. 특별히 지금 말씀을 증거하는 강사의 입술을 주님께서 주장하여 주시고 онцгойлон энэ цагт үгийг дамжуулах гэж илтгэгчийн амийг та өдөрдөн өгч 또 말씀을 통역하는 통역 두 분의 통역사에게도 더욱 지혜와 능력과 힘을 더하여 주시옵소서. орчуулж буй хоёр орчуулагч гэсэн илүү мэрэгэн ухаан хүч чадлаар та дургуж өгөөрэй. 그리하여 하나님의 말씀에 증거함에 있어서 부족함이 없도록 주 성령께서 도와주시기를 부탁드립니다. тиймээс бурхан таны үгийг дамжуулахад тань ямар ч саадгүй байхаар эзэн та удирдах ариун сүнсээрээ
붙들дэж өгөөрэй. 그리고 여기 말씀을 듣는 모든 분들 하나님의 이 귀한 말씀을 잘 알아들을 수 있도록 성령께서 역사하여 주시기를 부탁드립니다. Мөн энэ хүүгийг сонсч бүх их хүмүүс сонсч ойлгож ухаарахт эзэн ариусан стаурын ажлаа явуулж өгөөрэй гэж гуйж байна. 지금 이곳으로 오고 있는 분이 있다면 속히 이곳으로 도착할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 또한 원합니다. Энэ газар руу одоо ирж яваа хүмүүсийн алхмыг гэсэн эзэндээ түргэн энэ газар тавьчирч өгөөч гэж танаас гуйж байна. 모든 것을 주님만을 의지합니다. Бүх зүйлийг эзэнтэй даатгаж байна. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүгд үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. Амен. 자, 그 앞에 그 사진을 보면은요. За урд дэлгэцэн дээр харах юм бол 이 사진 보면 어떤 생각이 드나요? ямар бодол төрж байна та бүхэнд? 사진이 아니고 그림인데. Та нэг зураг байна тийм ээ. 하나님께서 이 지구를 창조하신 모습을 얼른 떠올리게 될 겁니다. Та бурхан энэ ертөнцийг бүтээж байгаа тэр төдөрхөө бидхэн төсөөлөн харж болж байна. 그렇지만 오늘은 창조에 대한 이야기를 하려고 하는 것이 아니고요. Гэтэ өнөөдөр бүтээлийн талаар ярьж өгч байгаа юм биш. 여기 보면 제목을 이렇게 정해봤습니다. Энэ сэдвээс харах юм бол 하나님과 인간의 사람의 차이를 좀 생각을 해봤으면 좋겠다 싶습니다. бурхан ба хүний ялгааг хамтдаа бодож үзье гэж бодлоо. 분명히 하나님과 사람은 분명히 차이가 있을 수밖에 없습니다. Мэдээж бурхан хүн хоёр хоорондоо ялгаатай байхаас ч өөр аргагүй юм. 그래서 어떤 부분이 차이가 있는지 Тэгвэл яг ямар талаараа ялгаатай байдаг вэ? 그 부분을 깊이 있게 좀 생각해 보려고 합니다. Түүний талаар бүгдээрээ энэ удаа гүн гүнзгий тунгаан бодож үзье. 자, 말씀을 찾겠습니다. хамтдаа үгнээс 자, харцгаая. 이사야 55장 8절 말씀인데요. 55장 10편 이사야가 아니야? 이사야 55장 8절입니다. Авар дэлгэцэн дээр буруу гарсан байна. Дуулал 55 дугаар бүлэг байна. 이사야 55장 8절. Исая 55 дугаар бүлэг байна. 이사야 55장 8절입니다. Исая 55 байна. 8절 9절입니다. 55-ийн 8 9. 자, 이사야 55장 8절 9절 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. Исая 55-ийн 8 9 төрөшлөг уншиж өгье. Учир нь миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш. Миний замч та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдаж байна. Тэнгэрс газраас өндөр байдаг шиг зам минь та нарын замаас, бодол минь та нарын бодлоос өндөр билээ. 자, 여기 이제 이사야 55장을 쭉 읽어보면은요. Исая 54 дугаар бүлгийг уншиж үзэх юм бол 여기 이제 악인의 길이 나옵니다. хорон муу хүний замын талаар гарч байгаа. 여기 7절 보면 7 дугаар ишлэлээр 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라 이렇게 말씀하고 있는데요. хорон муун замаа буруу нэг нь бодол санаануудаа орхиг өөрийг нь өрөвдөх эзэн өд эргэг гэж хэлсэн байна. 자, 악인의 길과 불의한 자의 생각 хорон муугийн зам буруу нэгний бодол санаа 그리고 또 하나님의 생각과 하나님의 길을 또 말씀하고 있습니다. мөн бурхны бодол санаа бурхны замын талаар эндэлж өгсөн байна. 자, 하나님의 생각과 하나님의 길은 사람의 생각과 사람의 길과는 너무나도 차이가 있죠. Тэгвэл бурхны бодол санаа бурхны зам нь хүний бодол санаа хүний замаас үнэхээр асар өөр ялгаатай тийм үү? 달라도 조금 다른 게 아니고 많이 다릅니다. өөр байхтай бүр өчүүхэн биш бүр тис ондоо байх нэ. 그리고 маш их ялгаатай байна. 하나님의 생각과 하나님의 생각과 하나님의 길은 사람의 생각과 사람의 길보다 높다고 말씀합니다. Тэгвэл бурхны бодол санаа бурхны зам нь хүний бодол санаа хүний замаас өндөр байдаг. 자, 얼마나 높으냐 하면 Хэр зэрэг өндөр вэ гэвэл 하늘이 땅보다 높음 같이 이렇게 말씀하고 있습니다. тэнгэр газраас өндөр байдгийн адил гэж хэлсэн. 그러니까 하나님의 생각과 사람의 생각
그리고 사람의 길과 하나님의 길 이것은 너무나 차이가 있다는 것을 성경은 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэхээр бурхны бодол санаа, бурхны зам мөр нь хүний бодол санаа, хүний зам мөрөөс тис ялгаатай байдаг юм а гэдэг Библиэлд хэлж өгч байна. 그리고 하나님의 생각과 하나님의 길은 사람의 생각과 사람의 길보다 높은 것을 계속 말씀하고 있는데요. Мөн харах юм бол бурхны бодол санаа, бурхны зам нь хүний бодол санаа, хүний замаас өндөрт байдаг гэдгийг мөн хэлж байгаа тийм ээ. 그런데 이제 이런 게 있습니다. Тэгвэл ингэж харах юм бол 사람은 생각할 수는 있습니다. хүн бодож болж 그리고 байна. 계획도 세울 수 있죠. өөрийн төлөвлөгөөгөө гаргаж болно. 그렇지만 그 생각하는 것과 계획하는 것이 모든 것이 사람의 뜻대로 다 이루어지나요? Гэхдээ хүний тэр бодож төлөвлөсөн тэр бүх зүйл нь үнэхээр өөрийн төлөвлөгөөний дагуу бүтдэг үлээ. 어때요? 내 계획대로 안 되죠. Одоо та бүхний яг төлөвлөсний чинь дагуу сайн болж өгдөггүй үстэй. 내 생각대로도 절대로 안 됩니다. Миний бодсны дагуу ерөөсө болж өгдөггүй тийм ээ. 그렇지만 하나님의 말씀은 반드시 성취되고 이루어진다는 것입니다. Гэхдээ бурхны үг нь гарцаагүй биелэгдэх болно гэдгийг хэлсэн байна. 그러니까 하나님이 맞다 그러면 맞는 겁니다. Тэгвэл бурхан энийг зөв гэж хэлсэн бол тэр нь зөв байх нь. 하나님께서 이 길이 옳다라고 말씀하신다면 그 길이 정말 맞는 겁니다. Бурхан энэ замаар явах нь зөв юм а гэж хэлсэн бол үнэхээр тэр зам нь зөв байж таарна. 하나님께서 이 길이 아니다라고 말씀하신다면 정말 그 길은 아닌 거예요. Бурхан айлдахдаа энэ зам нь буруу юм а гэж хэлсэн бол үнэхээр тэр зам буруу гэсэн үг шүү дээ. 그렇죠? Тийм биз дээ? 자, 하나님의 일을 우리는 이제 교회를 통해서 쭉 보고 우리는 신앙생활을 해 왔습니다. Бид бүхэн бурхны замыг үргэлж харан чуулган дотроо итгэлээр амьдарч ирсэн ба. 그렇지만 하나님은 이 역사를 이루어 가시면서 그리고 교회의 역사를 이루어 가시면서 한 번도 실수한 적이 없으시다는 겁니다. Тэгвэл бурхан энэ түүхийг удирдах хугацаанд чуулганы түүхийг ч гэсэн удирдах хугацаанд ганц удаач алдаж байгаагүй юм аа. 그리고 하나님은 계획하신 그 모든 것을 하나하나 다 이루어 가셨다는 거예요. Бурхны төлөвлөж байсан тэр бүхий л төлөвлөгөө нь үнэхээр бүгд нэгт нэгэнгүү биелэгдэж ирсэн гэсэн. 그리고 지금 이 순간도 이루어 가고 계시다는 겁니다. Мөн энэ цаг мөчид ч гэсэн биелэгцээр байгаа байх. 너무나 다르죠. 이게 뒤선다 байгаа зү тийм ээ. 그리고 주님은 만민의 주인이 되시며 Эзэн бол 만민의 주인주 бүх 종을 두셨다. бүх ард түмний одоо эзэн болсон гэж хэлж байна. 그리고 만민의 인도자이시며 또한 명령하는 자이십니다. Мөн дээрээс нь олон хүмүүсийг удирдагч нь болсон байна. 명령하는 자. Мөн дээрээс нь тушаалыг буулгадаг нэг юм байна. 자, 이 세상은요. 하나님의 명령대로 움직인다는 거 알고 계십니까? Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнцийн бурхны тушаалын дагуу хөдөлгөө гэдгийг мэдхүү? 하나님은 이 세상을 명령하셔요. Бурхан энэ ертөнцид тушаадаг. 자, 바람이 불었습니다. Салхиг 살хилж байна. 풍랑이 일어납니다. Их хүчтэй 살хилж байна, шуурж байна. 자, 배는 곧 넘어질 것 같아요. 배는 곧 뒤집힐 것 같습니다. За тэгээд энэ одоо далаад явж байгаа нэг зав байна гэж боддог. Тэр нь юуг л одоо хөмрөх гээд байна. 그때 제자들이 예수님을 깨웠어요. Гэтэл тэр үед Есүсийн шавнаар Есүсийг сэрээдэг тийм ээ. Есүс 우리가 물에 빠져 죽게 되는 것을 돌아보지 아니하시나이까. та биднийг энэ усан живж өгөх гэж байгааг харахгүй байна уу? 자, 예수님은 바람을 명하셨고 파도를 명하셨습니다. Есүс тэр үед салхин тандан тэр далайн давлгаан тандан тушаасан. 잔잔하라. Намж. 바람이 순종과 파도가 순종했어요. Гэтэл далайн давлгаа салхи хүртэл дуулууртай болсон байна. 놀랍죠? Гайхалтай гоц. 자, 우리 인생 가운데 바람도 마찬가지입니다. Тэгвэл бидний амьдрал дондох шуургач гэсэн ялгаа 자, байна. 우리 인생은요. Бидний энэ амьдрал 살다 보면 정말 바람처럼 파도처럼 정말 우리는 힘들 때가 있고 굉장히 곤란한 때가 있습니다. бид бүхний амьдрал донд үнэхээр түүнийг салхи шуурга бид нар далайн давлгаа мэд давж гарахад их хэцүү цаг үе гэж байдаг тийм. 여러분 정말 힘들고 어려운 상황이 생기면 누구를 찾나요? Тэгвэл та бүхэн үнэхээр танд хэцүү даван гарахад бэрхшээлтэй тийм үед тулгарвал хэнийг хайдаг вэ? 그 상황을 도와줄 수 있는 그 누군가를 찾을 겁니다. Тэр үед тань тусалж чадах нэг л хайдаг үстэй. 정말 내가 몸이 아파서 정말 고통스러울 때는 의사를 찾을 거죠. Би маань өвдөд одоо шаналж байна. Тэгэх юм бол тэр үедээ би эмчдэр очдог шүү дээ. 내가 돈이 없어서 정말 힘들 때에는 돈 있는 그 누군가를 찾을 겁니다. Мөнгө төгрөг байхгүй хэцүү байх үед зайлшгүй мөнгө хэрэгтэй болсоо бид нар мөнгөтэй хин нэгнээс тусламж гуйдаг тийм үү? 의사가 나를 분명히 치료해 줄 수 있을 거라고 믿기 때문이죠.
Тэгвэл тэр эмч дээр очиж шалтгаан нь намайг эмчилж чадна гэсэн итгэл байгаа учраас та тэр эмч дээр очиж 그리고 байгаа. 돈 있는 그 누군가가 나를 반드시 도와줄 거라 믿기 때문입니다. Тэр мөнгөтэй хүн ч надад тусалж чадна гэдэгт нь итгэж байгаа учраас тэгих болчих. 그런데 정말 그 병을 그 의사가 고칠 수 있는지 또는 내가 필요한 돈을 그 사람이 줄 수 있는지 우리는 모릅니다. Гэхдээ яг тэр эмч миний өвчин эдгэж чадах уу? Эсвэл энэ хүн миний энэ хэцүү байгаа цаг үед надад тусалж чадах уу гэдгийг бид нар бол яг 100% мэдэхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 우리는 능력 있는 그 누군가를 찾습니다. Хин нэгэн надаас илүү хүч чадaltaй нэг бид нар хайдаг. 자, 그런데 Гэхдээ 여러분 정말 몸이 아프고 정말 힘든 상황일 때 가장 먼저 누구를 찾나요? та бүхэн үнэхээр бие тань өвдөж зовуурлаад үнэхээр хэцүү байх үедээ хамгийн түрүүнд яг хэнийг хайдаг вэ? 우리는 주님을 찾아야 됩니다. Бид бүхэн эзнийг хайдаг байх хэрэгтэй. 자, 몸이 아프면 Би өвдөж байвал 자, 우리는 주님을 찾아야 돼요. бид нар эзнийг хайх хэрэгтэй. 그리고 그 다음에 의사를 찾아가는 겁니다. Тэгээд түүнийхээ дараа эмч дээр очих хэрэгтэй байна. 왜요? Яагаад вэ? 자, 보세요. 병은 의사가 고칩니다. өвчин бол эмч эмжилдэг. 그죠? Тийм ээ? 그렇지만 그 의사의 손이나 의사의 마음을 주장하신 분은 누구죠? Гэхдээ тэр эмчийн тэр гарыг нь аль эсвэл тэр хүний сэтгэлийг нь удирдах байгаа нэг нь хэн бол? 그 가운데 하나님의 능력이 함께 하기를 우리는 바라는 마음으로 기도해야 되겠죠. Үнэхээр энэ эмчтэй ч гэсэн бурхны тэр гар нь хамт байх болтугай байгаасаа гэж бид нар залбирах хэрэгтэй үстэй тийм үү? 자, 보세요. 다윗과 골리앗이 있었습니다. Давид Голиат хоёр байсан. 다윗 잘 아시죠? Давидыг сайн танинд юм ээ? 골리앗 잘 아시죠? Голиатыг ч гэсэн сайн танинд юм ээ? 자, 다윗과 골리앗 싸우는데 자, 다윗- 사람의 눈으로 보았을 때 Давид Голиат хоёр хоорондоо тулдах гэж байна. Хүний нүдээр харахад 자, 사람 눈으로 봤을 때 хүний нүдээр хажуугаас нь харахад бол 누가 이길 것 같을까요? хэн ялах юм шиг харагдах бол 당연히 골리앗이죠. мэдээж Голиат үстэй тийм үү? 그죠? Тийм ээ? 당연히 골리앗이 이길 것처럼 보였습니다. Хүний нүдэнд бол үнэхээр одоо яалтчгүй Голиат ялахаар харагдаж байгаа. 자, 그런데 Гэтэл 하나님은 다윗을 통해서 골리앗을 무찌를 수 있었습니다. Бурхан Давидаар дамжуулан Голиатыг 네, 이길 수 있었다는 거죠. 죽일 수 있었다는 겁니다. Давидаар дамжуулан Голиатыг ялах боломжтой болгосон баг. 자, 하나님의 능력이 없어서 다윗 네가 대신 죽여줘 이렇게 했을까요? 하나님의 능력이 없어서 다윗 네가 내 대신 골리앗을 죽여줘 이렇게 했을까요? Бурхан өөрөө хүч чадалгүйдээ Давидэд чи миний өмнөөс чинь Давидыг ялаад өгөөч гэж хэлсэн байх болов? 아니죠. Үгүй үстэй. 하나님은 충분히 능력으로 골리앗을 그냥 죽일 수도 있습니다. Бурхан гарцаагүй өөрийнхөө хүч чадлаар шууд Голиатыг алах боломжтой. 그렇지만 Гэхдээ 자, 다윗과 함께 한다는 것을 하나님은 보여주고 싶었던 겁니다. Давидтай хамт байдгаа гэдгийг Бурхан харуулахыг хүссэн байна. 자, 참으로 하나님을 의지하는 자, Үнэхээр Бурханд найддаг хүн. 참으로 전능자를 의지하는 자, 그는 하나님이 함께 하십니다. Үнэхээр төгс хүчин нэгэнд найддаг хүндтэй Бурхан хамт байдаг. 하나님을 전적으로 의지하는 그 다윗에게 하나님이 함께 하셨습니다. Үнэхээр өөртөө бүрэн дүүрэн хамт байсан энэ Давидтай Бурхан хамт байж өгсөн. 그리고 다윗을 통해서 다윗을 골리앗을 дамжуулан 죽이게 했죠. Давид Голиатыг ч гэсэн алуулсан тийм үү? 그리고 다윗이 그 작은 다윗이 너무나 커 보이는 겁니다. 그 작은 다윗이 너무나 커 보이는 거죠. Тэгэхээр тэр өчүүхэн Давид тэр үед үнэхээр агуу нэгэн болж харагдсан байна. 그 다윗에게 하나님의 능력이 함께 있기 때문입니다. Тэр Давидэд Бурханы хүч чадал хамт байсан учраас тиймхүү харагдаж байгаа. 자, 다윗이 막 돌려서 돌을 싹 물매를 던졌습니다. Давид одоо тийм ээ горхины чулуу дүүгүрдэж байгаа шиддэг шүү дээ. 자, 물매를 던지는 사람은 다윗이었습니다. 물매. За горхины чулуу шидсэн хүн бол Давид өөрөө. 그렇지만 그 나르는 돌을 조종하신 분이 누구예요? Гэхдээ тэр нисэж байгаа чулууг нь өдөрцөн нэг юм бах уу? 네.
던지는 것은 사람이었지만 Шидхийн хувьд бол хүн шидсэн тийм үү? 그 돌을 조종해서 그 골리앗 이마에 딱 맞추게 한 것은 하나님이셨잖아요. Гэхдээ тэр чулууг нисчүү чулууг нь удирдаад Голиатын тэр духанд нь онуулсан нэгэн бол бурхан байх нь шүү дээ. 그게 하나님의 능력입니다. Энэ бол бурханы хүч чадал юм аа. 자, 우리에게 어려운 일이 생기고 Бид бүхэнд хэцүү зүйл тохиолдоод 힘든 일이 생길 때 хүнд бэрхшээлтэй үе тохиолдлоо. 우리는 뭐 제일 먼저 하나님을 먼저 찾는 것이 맞습니다. Тэгвэл ийм үедээ бид бүхэн хамгийн түрүүнд бурханыг хайдаг байх. 그리고 하나님께 기도하고 Бурханд залбираад 그 다음에 병원에 가고 түүнийхээ дараа эмнэлэгт очдог 그 ч юм уу. 다음에 은행을 찾아가고. Эсвэл түүнийхээ дараа нь банкн дээр очдог ч 자, юм уу. 그러면 하나님의 도움이 있습니다. Тэгэх юм бол бурханы тусламж тэнд байх болно. 하나님이 그 은행 직원을 통해서 나에게 필요한 돈을 줄 수도 있고 Бурхан тэр банкны ажилтнаар дамжуулаад надад хэрэгтэй байгаа тэр мөнгийг маань өгж болно шүү дээ. 하나님이 그 의사를 통해서 나의 병을 치료해 줄 수도 있고 Бурхан тэр эмчээр дамжуулан миний өвчнг маань эдгэж өгш болно. 하나님의 능력을 의지하는 자 Бурханы хүч чадалд найддаг нэгэн. 그는 하나님의 능력을 맛볼 겁니다. Тийм хүн Бурханы хүч чадлыг жигсэн амсах 자, болно. 여기 보셔요. Энд дээрээс харцгаая. 여호와 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르다. Учир нь миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш. 그리고 내 길은 너희 길과 달라서 Миний замч та нарын замаас өөр. 하늘이 땅보다 높은 것이 Тэнгис газраас өндөр байдаг шиг 내 길은 너희 길보다 높으면 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. зам минь та нарын замаас бодол минь та нарын бодлоос өндөр билээ. 자, 보셔요. 이제 먼저 하나님과 사람의 생각은 다르다라는 것을 우리 생각해 보도록 하겠습니다. Тэгвэл хамгийн түрүүнд Бурханы 생각이. 음, Бурханы бодол санаа хүний бодол санаанаас өөр байдаг аа. 이제 하나님과 사람은 과는 분명히 다릅니다. Бурхан хүн хоёр бол өөр юм аа гэсэн. 자, 인간이 창조될 때도 그리고 범죄하기 전에도 사람은 피조물이었습니다. 자, 인간이 창조될 때 За хүн төрлөختөн бүтээгдэхээс 그때도 피조물로 이렇게 창조되었고요. 피조. 피조물 그러니까 창조된 사람이다. За тийм ээ хүн бүтээгдэх үедээ хүртэл зүгээр Бурханы нэгэн бүтээл байсан. 그리고 범죄하기 전에도 아담이 범죄하기 전에도 사람은 창조를 받은 사람입니다. Тэгээд Адам гим нүгэл хийхээс өмнө хүртэл хүн бол Бурханы бүтээл нь байсан ба. 자, 하나님은 창조주이시고 Бурхан бол бүтээгч эзэн нь тийм үү? 사람은 창조를 받은 사람입니다. Харин хүн бол түүнд бүтээгдсэн нэг нэ. 자, 창조자와 창조를 받는 자. Тэгвэл бүтээсэн нэгэн болон түүгээр бүтээлгсэн нэгэн гэж байна тийм үү? 같을 수가 없죠. Хоорондоо адилхан байх аргагүй үстэй. 다르다는 거예요. Ондоо байх нэ. 자, 어떤 사람이 인형을 만든다고 생각해 보세요. За нэг хүн хүүхэлтэй бүтээж байна гэж бодъё. 아주 예쁜 인형을 만들었어요. Их гоё одоо хөөрхөн тийм Барби тоглоом бүтээсэн ба. 인형을 만든 사람과 За тэгвэл тэр хүүхэлтэй бас тэр хүүхэлтэйг хийсэн хүн хоёр. 다를까요? 똑같을까요? Энэ хоёр хоорондоо өөр байх болов адилхан байх болов? 완전히 다르죠. Тэсондоо байна үстэй тийм 자, үү? 인형이 쉽게 말하면 망가졌습니다. 이제 이렇게 팔이 떨어지던가 이렇게 망가졌어요. За тэгвэл нөгөө хүүхэлтэйнийх нь гарын ч юм уу хөлн ч юм уу ингээд хугараа салаад унчихсан гэж бодъё. 그러면 인형을 만든 사람은 인형을 고쳐줄 수 있겠죠. Тэгвэл тэр хүүхэлтэйг анх бүтээсэн хүн нь түүнийг буцаага засч чадна тийм ээ? 네. 인형이 스스로 내 팔이 부러졌는데 내가 고쳐야지 이럴 수는 없는 거잖아요. Тэр хүүхэлтэй өөрийнх нь одоо гар нь мултраад унтсан байхад би өөрийг хийж чадна гэд аргагүй үстэй. 그러니까 그처럼 하나님과 우리 사람 사이인 그 차이 그 사람은 너무나 그러긴 차이가 있다라는 것을 좀 생각해봤으면 좋겠고요. За яг үүнтэй адилхан бурхан болон хүн үнэхээр тэс ондоо юм аа гэдгийг бүгдээрээ сайн бодож үзэх 자, хэрэгтэй. 여기 사무엘상 15장 29절에 보면은 Нэгдүгээр Самуэль 15-ийн 29 дээр 자, харах юм бол 이런 말씀이 있습니다. ингэж орсон байна. 자, 29절, 15장 29절. Нэгдүгээр Самуэль 15-ийн 29-ыг уншиж өгье. Мөн Израилийн алдар худал ярихгүй, харамсаж буцах ч үгүй. Учир нь тэр харамсаж буцдаг хүнтэй огт адилгүй гэв. 자, 이스라엘 지존자 바로 하나님을 말씀하십니다. Израилийн алдар гэдэг нь Бурханыг хэлж байгаа. 그는 거짓이나 변기함이 없으시니. Тэрээр худал ярихгүй, харамсаж буцах ч үгүй. 그는 하나님이시죠?
그는 변개함이 없다. Бурхан өөрчлөгдөшгүй гэсэн. 그리고 거짓이 없다 이렇게 말씀합니다. Худал ярьдаггүй гэсэн байна. 그러니까 말씀하시면 그 말씀대로 반드시 이루신다는 겁니다. Тийм учраас Бурхан үгээ айлцсан бол гарцаагүй түүнийхээ дагуу биелүүлдэг байх нэ. 그 뒤에 말씀이 뒷받침하고 있는데 보충 설명하고 있는데 그는 사람이 아니심으로 결코 변개치 아니심이니이다. Тэгээд түүний төгсгөлийн хэсэгдэр нь учир нь тэр харамсаж буцдаг хүнтэй огт адилгүй юм аа гэсэн. 자, 그는 하나님이십니다. тэрээр Бурхан бахна. 그러니까 말씀하시고 өөрийнхөө үгийг айлдаад 그 말씀을 절대로 변개한 일이 없다 이겁니다. тэр айлцсан үгнээсээ буцдаггүй түүнийгээ өөрчилдөггүй гэсэн. 바로 이 성경 말씀을 말씀하는 거예요. Нэг ёсондоо энэ Библийн үгийг хэлж байгаа юм. 하나님이 이 성경 말씀을 우리에게 주셨습니다. Бурхан энэхүү Библийн үгийг биднэрт өгсөн. 그리고 이렇게 하실 거라고 말씀하셨어요. Мөн үүнийхээ дагуу хийх болно гэдэг чигсэн айлцсан байна. 하나님이 이 성경을 우리에게 주시고 Бурхан энэ Библийг бидэнд өгөөд 이렇게 우리를 구원하셨다고 말씀하십니다. ингэж биднийг аварсан гэдэг ч айлдаж өгсөн байна. 그리고 또 말씀하시죠. Бас өөр зүйл хэлсэн байна тийм ээ. 믿는 자는 Үүнд 구원을 итгэсэн 얻을 것이니이다. үүнд итгэсэн бүхэн аврагдах болно. 자, 하나님은 말씀대로 예수님은 말씀대로 이 세상에 오셨고요. Есүс бол үгийн дагуу энэ ертөнцид ирсэн. 그리고 말씀대로 이 세상에 사셨습니다. үгийн дагуу энэ ертөнцид амьдарсан байна. 그리고 말씀대로 십자가 못 박혀 죽으셨습니다. үгийн дагуу загалмайд цовдогдсон 그리고 өгсөн. 말씀대로 사흘 만에 부활하셨어요. үгийн дагуу 3 өдрийн дараа дахин амьсан. 그리고 그분은 지금 하늘에 올라가셔서 하나님 우편에 앉아 계십니다. Тэгээд тэрээр одоо тэнгэрөөд залран бурхны баруун гар талд нь 그리고 залран 그분은 дээр. 말씀대로 다시 이 세상에 오실 겁니다. Тэгээд тэрээр энэ үгийн дагуу дахин ертөнцид ирэх болно. 그리고 말씀대로 구원받은 자를 공중에 끌어올려 데려갈 겁니다. үгийн дагуу аврагдсан хүмүүсийг тэнгэрөөд өргөөд авч явна гэсэн. 그리고 말씀대로 구원받지 못한 사람들은 이 세상에 남아서 심판을 받을 겁니다. үгийн дагуу энэ ертөнцийн аврагдаагүй үлдсэн хүмүүс шүүгдэх болно. 그리고 말씀대로 7년 대의 환란이 임하겠죠. үгийн дагуу 7 жилийн зовлон болно. 말씀대로 이 세상은 불사름을 받을 겁니다. үгийн дагуу энэ ертөнцийн галаар сүрэх болно. 그리고 말씀대로 죽은 자는 반드시 하나님 심판대 앞에 서게 될 겁니다. үгийн дагуу үхсэн хүн бүхий л үхсэд бурхны шүүгтийн сентийн өмнө зогсох болно гэсэн. 그리고 각각 자기가 행한 대로 심판을 받고 지옥으로 갈 겁니다. хүн бүр өөрсдийнхөө үйлдснийхээ дагуу бурхны өмнө шүүгдэж там руу явна. 말씀대로. үгийн дагуу. 그는 변개함이 없어요. Энэ хизээч өөрчлөгдөх. 그대로 행하실 겁니다. түүнийхээ дагуу үйлдэх болно. 그는 사람이 아니심으로 결코 변개치 아니하십니다. тэрээр харамсаж буцдаг хүнтэй огт адилгүй юм аа гэсэн. 자, 그리고요. Мөн 자, 하나님의 생각과 사람의 생각은 상당히 많이 다르죠. бурхны бодол санаа нь хүний бодол санаанаас олон талаараа тис ондоо тийм үү? 자, 사람이 구원받기 전에 хүн аврагдахаас өмнө 하나님과 사람의 생각은 너무나도 다릅니다. хүн аврагдахаас өмнөх үед бурхан болон хүний бодол санаа бол үнэхээр тис ондоо. 얼만큼 다르냐면요. Хэр зэрэг ондоо байдаг вэ? 사람은 오직 육신을 위한 삶을 생각해요. хүн бол зөвхөн өөрийнхөө махбодын төлөөх амьдралыг л бодож амьдрал. 하나님은 харин 영원한 бурхан бол 것을 계속 우리에게 말씀하시는 거예요. үргэлж бидэнд сүнслэг зүйлийн талаар хэлж өгч 자, байна. 이스라엘 백성이 그랬습니다. Израилийн ард түмэн яг тийм байсан. 예수님 당시에 Есүсийг амьд байх үед 그 유대 그 갈릴리에 예수님께서 오셨습니다. 유대인들ийн дунд Галилаас Есүс хурж ирсэн. 그리고 많은 사람들이 예수님의 가르침에 놀라 예수님을 따르게 됩니다. Мөн олон хүмүүс Есүсийн тэр сургаал зааврыг сонсоод гайхаад түүнийг дагаж эхэлсэн. 예수님께서는 많은 기적을 행하셨습니다. Есүс олон гайхамшигаа үлдсэн. 자, 문둥병을 고치시고 өвчтэй хүмүүсийг 안진뱅이를 гээж, 걷게 하시고 сунгаа хэвтрийн хүнийг босгож, 남에서부터 소경된 자의 눈을 뜨게 하시고 төрөлхийн сохор хүнд хараа оруулж, 그리고 물고기 둘떡 5개로 5천 명을 먹이시는 기적을 행하셨습니다. 572 загсаар 5,000 хүнийг хооллсон гайхамшигаа бий. 그때 유대 백성들은 정말 놀랐습니다. Тэр үед л тэр Израилийн 유대шүүд үнэхээр гайхсан баг. 자, 이분이 그다. тэрээр энэ хүн байна. 이분이 바로 그 메시아다. Энэ хүн бол яг тэр 메시아 байна. 그리고 예수님을 왕으로 삼으려고 했습니다. Тэгээд Есүсийг өөрсдийнхөө хаан болгоно гэж оролдсон. 그런데 예수님은 따로 산으로 올라가셔서 기도하셨죠. Гэтэл Есүс тэндээс өөр газар уулан дээр очиж 그리고 그 다음 날이 됐습니다. маргааш нь болсон байна. 예수님이 그 지역을 그 백성들이 유대 백성들이 예수님을 찾아봤더니 예수님이 안 보이는 겁니다. Тэр аваар байдаг ювдэчүүд Есүсийг хайсан боловч Есүс олдохгүй байсан. 어디 갔을까? 하ашаа явсан юм 막 байна. 찾아 헤맸습니다. Их хайж явсан байна. 예수님 그날 밤에 건너편으로 갔거든요. Гэтэл Есүс тэр
өмнөх шөнө нь нуурын нөгөө эрэг рүү явчихсан. 그래서 사람들이 이곳에 예수님이 없다. Тэгээ хүмүүс энд Есүс байхгүй. 제자들도 없다. Шавнарч байхгүй юм байна. 배를 타고 건너편으로 갔구나. Завинд суугаад бүгдээрээ нуурыг гатсан 그리고 юм байна. 사람들이 배를 타고 예수님 찾아갔습니다. Тэгээд хүмүүс ч гэсэн завинд суугаад Есүсийг хайж нуурыг гаталсан. 배를 타고 건너편으로 갔는데 예수님 거기 계시는 거예요. Тэгээд тэнэлтэд нь очсон чи Есүс тэнд байж байсан. 예수님 Есүс 어느 때 이곳에 오셨습니까? та хизээ энд ирсэн бэ? 예수님이 말씀하십니다. Есүс айлтсан ба. 너희들이 나를 찾는 목적이 뭐냐? Та нар намайг хайж байгаа зорилго чинь юу вэ? 표적을 본 까닭이 아니요 먹고 배부른 까닭이라. Та нар тэмдэг үзсэндээ намайг хайсан биш харин идэд цадсан учраас намайг хайцгааж 이게 байна. 무슨 말씀일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 예수님 많은 기적을 행하셨어요. Есүс олон гайхамшиг үйлцсэн тийм үү? 사람들은 거기에 놀랐거든요. Хүмүүс түүнийг нь хараад их гайхсан баг. 그래서 사람들은 예수님을 따랐습니다. Тийм учраас ч хүмүүс Есүсийг дагаж явж байсан. 그런데 예수님이 이렇게 말씀하신 거예요. Гэтэл Есүс болохоор ингэж айлтсан. 너희가 나를 쫓는 것은 Та нар намайг дагаж байгаа нь хайсан нь 기적을 보고 표적을 본 까닭이 아니다. та нар тэмдгийг гайхамшигуудыг үзсэндээ намайг хайж байгаа юм биш ээ. 먹고 배부른 까닭이다. Та нар идэд цадсан учраас намайг хайж байна. 먹고 배부른다는 것은 육신을 위한 것을 말합니다. Нэг өсөндөө идэд цадсан учраас гэдгээр нь та нар махбодын зүйлсийг надаас хайж байна гэсэн үг. 그리고 여기서 표적이라는 것은 뭐냐면요. Тэгээ энд гарч байгаа тэмдэг гэж хэлдэг нь юу вэ гэхээр 구약 성경에 хуучин гэрэн дээр 예수님이 오시면 그분은 이런 기적을 행하실 거라고 기록되어 있어요. Есүс энэ ертөнцийн дээр ирэх юм бол ийм гайхамшиг үйлдэх болно гэдэг нь урьдчилан бичигдсэн байдаг. 근데 예수님은 그 말씀대로 그 기적을 다 행하셨거든요. Гэтэл Есүс яг тэр үгийн дагуу тэр бүх гайхамшигуудыг үйлцсэн. 그런데 이스라엘 백성들이 이 예수님을 못 알아봤습니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн Есүсийг таньж хараагүй баг. 메시아라는 거 못 알아봤어요. Месиа гэдгийг таньж мэдээгүй. 자기의 영혼을 구원해 줄 메시아라는 걸 몰라봤습니다. Өөрсдийнх нь сүнсийг нь аварж өгөх Месиа гэдгийг ерөөсөө мэдээгүй. 예수님이 기적을 행하시고 Есүс гайхамшигаа үлдэж 병을 고치고 өвчнийг идгээж 육신에 필요한 것을 채워주시는 분, 그 정도로 예수님은 안 거예요. зүгээр л өөрсдийнх нь махбодын хэрэгцээг л дүүргэж чадах нэг юм байна л гэж Израильчууд Есүсийг харж байсан байх. 이분을 우리가 따르자. Энэ хүний бүгдээрээ дагцгаая. 이분은 우리 육신의 필요함을 채워줄 수 있는 분이다. Энэ хүн чинь бидний махбодын хэрэгцээг маань дүүргэж чадахгүй юм байна. 병에 걸리면 병을 고쳐줄 수 있는 분이시고 өвчин тусах юм бол намайг идгээж өгөх нэг юм байна. 배고프면 배고픔을 채워줄 수 있는 분이시다. Би өлсөх юм бол намайг цадгаж өгөх нэг 우리는 юм 이분을 байна. 왕으로 삼자. Энэ хүнийг өөрсдөө хаан болгох. 오직 육신을 위해서 예수님을 따랐던 겁니다. Нэг өсөндөө өөрсдөө зөвхөн махбодын төлөө Есүсийг энэ хүмүүс дагаж байсан. 진짜 영혼을 생각해서 예수님을 쫓은 게 아니에요. Жинхнээс үнэхээр тэр сүнсийг бодоод Есүсийг дагаж явж 자, байсан. 예수님은요. 이 Есүс бол 세상에 오신 목적은 энэ ертөнцийн ирсэн зорилго нь 우리 영혼의 구원을 위해서 이 세상에 오신 거예요. бид бүхний сүнсийг аварж өгөхийн тулд энэ ертөнцид ирсэн байна. 우리 영혼의 구원을 위해서. Сүнсийг маань аврахын тулд. 그리고 예수님은 그 백성들에게 가르쳤잖아요. Тэгээд Есүсийн алт түмэнд зааж өгсөн. 진짜 복이 무엇인지. 진짜 복이 무엇인지. Жинхэнэ ерөөл нь юу вэ? 예수님 말씀해 주셨습니다. Есүс үүний талаар хэлж өгсөн. 심령은 가난한 자는 복이 있다. Зүрхэндээ ядуучууд ерөөлтэй. 그에겐 천국이 저희 것입니다. Деваачин тэднийх юм. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이다. Гашуудагсад ерөөлтэй тэд тайтгаруулах болно. 예수님은 영적인 말씀을 계속 해 주신 겁니다. Есүс үргэлж энэ сүнслэг зүйлийн талаар хэлж өгч байсан. 유대인들은 도대체 이 말이 무슨 말이냐? Гэтэл евдээчүүд энэ одоо юу гэсэн үг юм 도대체 бэ? 우리는 못 알아듣겠다. Бид нар үүнийг ойлгохгүй юм байна. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 얻었다. 이렇게 말씀하셨는데 Есүс айлдахдаа миний махнаас идэж миний цуснаас уусан нэгэн мөнхөмтэй болно гэж хэлсэн. 도대체 그 말씀이 무슨 말씀인지 도대체 알아들을 수가 있어야지. Гэтэл тэр хүмүүс ямар утгатай үг вэ гэдгийг нь ойлгож сонсох хэрэгтэй тийм үү? 제자들도 못 알아들었어요. Шавнарын ч хүртэл үүнийг ойлгож чадаа. 내가 예루살렘으로 가면 Би Иерусалим руу явбал 내가 대제사장과 바리새인들에게 붙잡혀서 би ахлах дахиж нар фарисеучдад баригдаад 내가 십자가 못 박혀 죽을 거다. би загламай цавлагдаж өгнэ. 근데 3일 후에 내가 살아날 거다. 3 өдрийн дараа би иргэн амьлна. 제자들 그 말이 무슨 말인지 못 알아들었어요. Гэтэл шавнарын хүртэл үүнийг ойлгож сонсоогүй. 자, 내 피를 마시고 Миний цуснаас ууч, 내 살을 먹는 자는 영생을 얻었고 миний махнаас идсэн нэг нь мөнхөмтэй болно. 이게 무슨 말씀이냐면요. Энэ ямар учиртай үг вэ гэхээр 예수님 살,
예수스의 막 예수님 피. 예수스의 цус нь 예수님 온몸이 채찍에 맞아서 찢겨질 것을 말씀하시고 예수스의 бүхэл бие нь ташуурдуулж урагдана гэдгийг 예수님 십자가 못 박혀 피 흘려 죽으실 것을 말씀합니다. мөн Есүс загалмай дээр цовдлогдсон цусаа урсгаж үхнэ гэдгийг нь бас 뭘 хэлсэн. 위해서? Юуны төлөө вэ? 우리 영혼을 위해서. Бидний сүнсний төлөө. 내 영혼을 구원하시기 위해서. Миний сүнсийг аварж өгөхийн тулд. 내 살을 먹는 자는 Миний махнаас эцэн нэг. 이게 먹는다는 게 뭐냐면요. Иднэ гэдэг нь юу гэхээр 예수님께서 나를 위해서 채찍에 맞으시고 온몸이 찢겨지는 그 사실을 마음으로 받아들이는 것, 믿는 것을 말합니다. Есүс миний төлөө бүхэл махбод нь урагцсан гэх тэрхүү үнэнд итгэхийг нь хэлж байгаа юм аа. 나를 위해서 그 온몸이 채찍에 맞아지고 찢어지는 것을 그것을 말하고요. Миний төлөө бүхэл бие нь ташуурдуулан урагдах болно гэдгийг тэрхүү үнэнд итгэхийг нь тэр махнаас идэх гэж. 내 피를 마시는 자는 Миний цуснаас уусан 예수님의 십자가 못 박혀서 피 흘려서 내 모든 죄를 다 씻겼다는 그 사실을 마음으로 받아들이 믿는 거. Есүс миний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон бүхэл цусаа урсгасан тэр үнэнд итгэж зүрхсэтгэлдээ хүлээн авах. 그것을 마시는 겁니다. Ингэж хүлээн авч байвал тэр цуснаас ууж байна гэсэн үг. 예수님 피가 Есүсийн цус 내 모든 죄를 миний бүх гимнүглийг 깨끗게 하였다. цэвэрлсэн. 그 사실을 믿는 것이 예수님 피를 마시는 거예요. Энэ үнэнд итгэж байгаа бол Есүсийн цуснаас уусан гэсэн үг. 예수님이 온몸이 채찍에 맞아서 내 죄값을 다 갚았다. Есүс бүхэл биеийг ташуурдуулж миний гимнүглийн хөлсийг төлсөн. 이 사실을 믿는 것이 바로 예수님의 살을 먹는 겁니다. Энэ үнэнд итгэж байгаа нь Есүсийн махнаас идэж байгаа хэрэг юм аа. 다르죠. 자, 그런데 유대인들은요. За тэгвэл юудэшүүд 그 영적인 그 말을 알아듣지 못했던 겁니다. сүнслэг зүйлийн талаар ингэж ярихт нь ойлгоогүй байна. 오직 육신의 축복을 Зөвхөн махбодын ерөөлийн тухай 그것을 바랬던 거예요. түүнийг хилээсэй гэж хүсэж 자, байна. 요즘 교회 다니는 사람들이 어떻던가요? Тэгвэл сүүлийн үед сүм чуулганд явдаг хүмүүсийн үед ямар байгаа вэ? 요즘 일반 교회 다니는 사람들을 보면은요. Одоо энэ цаг үед өөр сүм чуулганд явдаг хүмүүсийг харах 교회 юм бол 다니면 뭐 한다고 그래요? сүмд явахаараа юу хийдэг гэж байна? 교회 가면 복 받는다. Сүмд очих юм бол ерөө өгдөн. 예, 교회 가면 сүмд очих юм бол 기도하고 залбирна. 예배 잘 드리고 예배. Одоо нөгөө мөрөглөө үйлдэн, 예, 그러면 복 받는다 이렇게 말을 합니다. мөргөл үйлдэн дээрээс нь тэх юм бол ерөө өгдөнө. 육신적으로 잘 되고 가정이 잘 된다. Махбодын хувьд ч тийм ээ гэр бүлийн хувьд ч бүх юм маань сайхан болно гэж боддог. 영혼에 대한 생각은 전혀 없어요. Сүнсний талаар ерөөсөө ямар ч бодол байхгүй. 그죠? Тийм ээ. 자, 하나님의 생각과 사람의 생각은 정말 다른 겁니다. Бурхны бодол санаа, хүний бодол санаа хоёр үнэхээр өөр юм. 자, 거룩에 대한 부분에서도 그렇지만 그렇습니다. 거룩함. За тэгвэл ариун байдлын хувьд ч ялгаагүй юм. 욥기 15장 15절 보면은요. Йов 15:15 дээр харах юм бол 사람이 생각하는 거룩이라는 그 부분과 하나님이 생각하는 거룩 이건 다릅니다. хүний боддог ариун байдал мөн Бурхны харж байгаа ариун байдал гэдэг нь хоорондоо тис ондоо зүйл. 자, 15장 15절 보면은요. Йов 15:15 дээр 읽겠습니다. уншиж өгье. Үзэгтэн тэрээр ариун нэгнүүдтэй ч итгэдэггүй бөгөөд тэнгэрч хүртэл түүний мэд цэвэр биш байдаг. 자, 하나님은 그 거룩한 자를 믿지 아니하신다 이렇게 말씀하시잖아요. Бурхан ариун нэгнүүдтэй ч итгэдэггүй гэсэн байгаа зү. 사람이 생각했을 때 저분은 정말 거룩하고 정말 깨끗한 분이다 이렇게 생각할 수가 있습니다. Хүн бол өөрийн нүдэнд харагдаж байгаа зүйлээ энэ хүн үнэхээр ариун юм, энэ хүн үнэхээр цэвэрхэн юм гэж бодож болно. 그렇지만 하나님 말씀하시죠? Гэхдээ Бурхан ингэж альцсан. 하늘이라도 그의 보시기에 부정하거든. Тэнгэрч хүртэл түүний мэлмэд цэвэр биш байдаг. 자, 16절 읽어드리겠습니다. 16-ын үргэлжлэл уншиж өгье. Тэгвэл жигшмээр завхарсан нэгэн буюу гин бурууг усадал уудаг хүн ямар байх вэ? 자, 보세요. 하물며 악을 지키를 물마신 같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠네요. Тэгвэл жигшмээр завхарсан нэгэн буюу гин бурууг усадал уудаг хүн ямар байх вэ? 사람은 스스로 절대로
깨끗할 수가 없습니다. Хүн бол өөрөө цэвэр байх аргагүй. 그래서 14절 보면은요 이런 말씀 있죠. 14 дээр нь харах юм бол ингэж гарсан байгаа. 자 읽겠습니다. Уншиж өгье. Хүн гээч нь ариун байж чадахгүй. Эмэгтэйгээс төрсэн хүмүүс зөвхт байж чадахгүй. 자 사람은 깨끗하지 못합니다. Хүн цэвэр байж чадахгүй. 사람은 의롭지 못합니다. Хүн зөвхт байж чадахгүй. 사람이 아무리 거룩하다 한 사람이라 할지라도 하나님 보시기에 부정하다 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Хичнээн ариун цагаан гэж харагдаж байгаа хүн байсан ч Бурхныг харахад бол тэр хүн цэвэр биш юм аа. 자 사람이 보는 것하고 하나님 보는 것은 완전히 다릅니다. Тэгэхээр хүний харж байгаа, Бурхны харж байгаа нь хоорондоо үнэхээр тис ондоо. 사람은요 Хүн бол 보는 게 한계가 있습니다. харах хязгаар гэж бий. 모든 것을 다 보지 못해요. Бүх зүйлийг хүн харж чадахгүй шүү дээ. 자, 우리는 사과 씨를 볼 수는 있습니다. 사과 씨를 볼 수는 Бид 있습니다. хүн бол алимны үрийг нь харж чадна. 그렇지만 사과 씨 속에 사과가 몇 개 들어있는지 알 수 있어요? А гэхдээ тэр алимны үрэн дотор байгаа алимыг нь бид нар харж чадах уу? Хэдэн алим байгааг нь харж чадах уу? 사과 씨 속에 사과가 몇 개 들었을까요? Тэр алимны үрэн дотор хэдэн алим байгаа бол 아무도 모릅니다. хинч мэдэхгүй тийм үү? 근데 하나님은요? Гэтэ бурхан 하나님 아실까요? 모를까요? бурхан мэдэх болоо үгүй болоо. 자, 그 사과에 생명을 주신 분이 하나님이십니다. Тэр алиминд амийг өгж байгаа, ургуулж байгаа нэг нь бурхан юм. 자, 해바라기 씨 속에 해바라기가 있어요, 없어요? 해바라기 꽃. 해바라기 꽃 속, 해바라기 씨 속에 해바라기 꽃 씨 속에 해바라기 꽃이 들어 있을까요? 안 들어 있을까요? За тэгвэл наран цэцгийн үр байгаа. Наран цэцгийн үрэн дотор наран цэцэг байгаа болоо байхгүй болоо. 자, 그런데 보세요. 그 작은 씨 속에 해바라기 꽃이 들어 있어요. Тэгвэл тэр жижигхэн өчүүх үрэн дотор наран цэцэг өөрөө байж байгаа шүү дээ. 거기에 누가 그것을 담아놨을까요? Хин энэ дотор багтааж оруулсан бай. 예, 하나님이시잖아요. Бурхан шүү дээ тийм үү? 창조주 하나님. Бүтээгч бурхан. 생명은 오직 하나님에게 속한 겁니다. Ам гэдэг нь бурханаас холбоотой, бурханаас ирдэг зүйл. 그렇지만 우리 인간은요. 보는 게 한계가 있어요. Хүмүүс бидний хувьд бол харах хязгаар гэж бий. 우리 인간은 너무나 작은 것도 볼 수 없습니다. Бид нар өчүүхэн зүйлийг бол харж чадахгүй. 그죠? Тийм биз? 여러분 코로나 세균 본 적 있어요? Коронавигийн вирусыг бодитоор харж ирсэн үү? 공기에 날아다니는 코로나 바이러스 보이십니까? Энэ агаарт ингээл нийслэлийн тэнд явж байгаа коронавирус таны нүдэнд харагдаж байна уу? 우리는 누가 기침을 하면 코로나 이럴 수는 있지만은 그 날아다니는 코로나 바이러스를 볼 수가 없어요. Хин нэгэн хажууд нь ханиалгах юм бол корона байж магадгүй гэж зүхтаж магадгүй. А гэхдээ агаарт хөвж байгаа тийм вирусыг бид нар бол харж чадахгүй шүү дээ. 네. 그렇지만 이거 여기 하면서 이거 보면 이제 보이잖아요. А гэхдээ нөгөө микроскопоор харах юм бол харагддаг тийм. 사람은 보는 것에 한계가 있어요. Тэгвэл хүний харах хязгаар гэж байдаг. 자, 욥기 25장 5절에 보면은요. Яв 25-ын дээр харах юм бол 여기 이런 말씀이 있어요. энэ дээр ийм үг гарч байна. 여기 읽겠습니다. Уншиж өгье. Харагтун хэрв түүний мэлмид сар гэрэлгүй ододч цэвэр биш бол. 자 보면은 자 하나님의 누리는 달이라도 명랑치 못하고 별도 깨끗이 못하거든 이렇게 나오죠. Түүний мэлмид сар гэрэлгүй одод цэвэр биш байдаг. 하나님의 눈에는. Бурхны мэлмид. 그래서 우리는 그 하늘을 보면서 달을 보면서 정말 아름답다, 별을 보면서 너무나 아름답다 이렇게 말을 하잖아요. Бид нэр одоо шүн тэнгэр хараад сарыг харахаар ямар гоё юм бэ? Оддыг харахаар олон гарсан байвал ямар гоё юм бэ гэж хардаг үстэй. 하나님은요. Гэтэл бурхан 하늘의 달도 별도 깨끗이 못하고 명랑치 못하다 이렇게 말씀하시는 거예요. Бурхны мэлмид тэр сарлж гэрэлгүй одод цэвэр биш харагддаг гэх. 정말 다르죠. Тэс ондоо байгааз. 자 그리고 시편 130편 3절 한번 봅시다. За дуулал 130-ийн 3-аас харцгаая. 시편 133편 Дуулал 130 дугаар бүлэг
자, 읽겠습니다. 33-ыг уншиж өгье. 여호와여 주께서 Эзэн хэрв та хилэнцгийг тооцоос аяа эзэн хэн тэсвэрлэн зогсож чадах вэ? 자, 하나님의 눈은 죄의 악을 감찰하십니다. Бурхны мэлмийн гим нүглийг хардаг. 하나님은 다 보고 계시다는 거죠. Бурхан бүгдийг тооцсон харж байдаг гэнэ. 그리고 이제 90장 11절 보면은요. Дуудал 90:11 дээр харах юм 자, бол 여기도 읽겠습니다. нийслэлийг уншиж өгье. 자, 읽겠습니다. Таны уурын хүч чадлыг болон танаас эмээх хэр хэмжээгээр таны хилэн хэн ойлгодог вэ? 주의 진노를 알리까. 누가 주의 노후 능력을 알며 Таны хилэн хэн ойлгодог? 누가 주의 두려워하여야 할 대로 주의 진노를 알리까. Таны уурын хүч чадлыг болон танаас эмээх хэр хэмжээгээр таны хилэн хэн ойлгодог вэ? 자, 그리고요. 로마서 3장 10절에 보면은요. Ром 3:10 дээр харах юм бол 자, 이런 말씀이 있죠. бас ингэж гарч байна. 자, 10절 읽겠습니다. 10-ыг уншиж өгье. Энэ нь ингэж бичигдэжээ. Зөвхт хүн алга, ганц ч алга. 자, 보세요. 이 세상 모든 사람은요. Нөгөө энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүс 하나님 앞에 어떤 사람이라고요? Бурхны өмнө ямар хүмүүс гэж байна? 죄인이라는 뜻입니다. Гэмтэн гэж хэлсэн байгаа. 이 세상 모든 사람은 Энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүс 의인이 한 사람도 없어요. ганц ч зөвхт хүн байхгүй бай. 하나님은 이 세상 모든 사람을 죄인으로 보십니다. Бурхан энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүсийг гэмтэн гэж хардаг. 그러니까 하나님이 이렇게 말씀하시죠. Тиймээс Бурхан ингэж айлцсан. 디모데전서 2장 4절에 1-р Тимот 2:4 дээр 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르시기를 원하신다. Бурхан бүх хүн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэг. 왜요? Яагаад бол 모두 죄인이고 бүгд гэмтэн 모두 учраас 지옥 갈 수밖에 없는 사람이기 때문에 бүгд там руу явахаас өөр аргагүй хүмүүс учраас 주님은 우리에게 무조건 구원받기를 원하신다라고만 말씀하지 않으셨습니다. эзэн бид бүхнийг шууд л аврагдчихаасаа гэж хүсдэг гэж хэлээгүй. 구원받을 길을 다 만들어 놓고 Бүх аврагдах тэр замыг нь бэлдэж өгөөд 구원을 받기를 원하신다라고 말씀하셨어요. аврагдаасаа гэж хүсдэг гэж дараа нь хэлсэн ба. 예수님은 노아 시대 때 무조건 물로 심판하지만 않으셨습니다. 자, 하나님은 무조건 이 물로 이 세상 노아 시대 때 이 세상을 물로 무조건 심판하지 않으셨어요. Бурхан Новагийн үед энэ ертөнцийг зүгээр байхад нь шууд л усаар шүүчихсэн юм биш ээ. 거기서 구원받을 수 있는 큰 배를 만들어 놓고 심판하신 겁니다. Тэр шүүлтээс аврагдах завийг нь бэлдэж өгчөөд тэгэж шүүсэн шүү дээ. 그렇죠? Тийм үү? 자, 그 배에 타는 사람은 누구든지 다 구원을 받을 수 있습니다. Тэр завинд суусан хинч бай тэр үерийн шүүлтээс аврагдах боломжтой. 여러분 중요한 것은요. Юун чухал вэ гэвэл 노아가 배만 만든 게 절대로 아닙니다. Нова зөвхөн ганц зав хийсэн төдий биш. 노아는 배도 만들었지만 Хэдийгээр Нова тэр бүхээгийг хийсэн ч 전도도 했어요. сайн мэдээг ч гэсэн тараасан. 하나님께서 이 세상을 물로서 심판하신다고 말씀하셨다. Бурхан энэ ертөнцийг усаар шүүнэ гэж айлцсан. 나로 하여금 이 배를 짓게 하셨다. Надаар энэхүү бүхээгийг хийл гэж байна. 그리고 나에게 명하셨다. Надад тушаасаа. 이 세상 물로 심판할 거니 Энэ ертөнцийг усаар шүүх гэж байгаа тул 너는 이 세상 사람들에게 알리라고. энэ ертөнцийн хүмүүст үнийг мэдүүлж хэл. 노아는 알렸죠? Нова хэлсэн биз дээ. 사람들은 충분히 그 배에 탈 수 있는 기회가 있었습니다. Хүмүүс гарцаагүй тэр завинд нь очиж суух боломжтой байсан шүү дээ. 그렇지만 사람들은 그 배를 타지 않았습니다. Гэхдээ хүмүүс бол тэр завинд нь суугаагүй. 탈 수 있었는데 타지 않은 거예요. Уулын суух боломжтой байсан боловч өөртөө суугаагүй. 그래서 물 심판을 받고 멸망한 거죠. Тийм учраас тэр усан шүүлтэнд орж өгсөн. 자, 우리 시대도 마찬가지입니다. Бидний цаг үед ч тэгвэл ялгаагүй. 우리 시대도 하나님께서는 구원의 방법을 다 만들어 놓고 우리를 구원받으라고 말씀하시는 거예요. Бидний цаг үед Бурхан тэр бүхий л аврагдах
арга тэр замыг нээж өгчхөөд 노아 бэлдэж өгчхөөд одоо аврагдаасаа гэж хүсэж байна. 노아 시대 때는 Новагийн цаг 노아의 말을 믿고 배에 타면 구원을 얻는 겁니다. Новагийн хэлж байгаа үгэнд нь итгээд завинд суусан бол аврагдах байсан. 그렇죠? Тийм биз? 근데 우리 시대는요. Бидний цаг үед бол 예수님께서 그 하신 일을 믿고 그 마음에 받아들이면 구원을 얻는 겁니다. Есүсийн айлсан тэр үгэнд нь итгээд зүрх сэтгэлдээ хүлээж авах юм бол аврагдана. 그죠? Тийм биз дээ. 똑같은 겁니다. Яг адилхан байна. 자, 분명히 구원 받을 수 있는 길은 열어놨습니다. Гацаагүй аврагдах тэр замыг нь нээгээд өгсөн байна. 근데 사람들은 믿지 않아요. Гэтэл хүмүүс үүнд итгэхгүй. 주님께로 오지 않습니다. Эзэн рүү эргэхгүй байна. 예수님이 우리를 위해서 하신 그 일을 마음에 받아들이지 않아요. Есүс бидний төлөө үйлцсэн тэр үйлсийг нь зүрх сэтгэлдээ хүлээж авахгүй байна. 의인은 없다고 했습니다. Зөвхт хүн алга гэж хэлсэн. 하나도 없다고 말씀하셨어요. Ганц ч алга гэж айлцсан. 이 말씀을 깊이 한번 생각해 보셔요. Энэ үгийг тэгвэл та бүхэн сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 우리가 구원 얻을 수 있는 방법은 딱 한 가지입니다. Бид бүхэн аврагдах ганцхан л арга байна. 뭡니까? Юу вэ? 오직 십자가. Ганцхан загалмай шүү дээ. 십자가 앞에 나오는 것뿐이에요. Зөвхөн загалмайн урд ирж байж л аврагдах бол. 그리고 그 십자가를 Мөн тэр загалмайг 내 십자가로 받아들이는 겁니다. өөрийнхөө загалмай болгож хүлээн авах. 그가 나를 위해서 죽으셨다. Тэрээр миний төлөө өгсөн. 그가 나를 사랑해서 Тэрээр намайг хайрлаад 나를 위해서 миний төлөө 자기 몸을 өөрийгөө 십자가에 내 던진 겁니다. загалмай дээр орхисон баг. 그 사실을 마음에 받아들이는 자, Энэ үннийг өөрийнхөө зүрх сэтгэлд хүлээн авч байгаа нэг нь. 그가 진짜 구원받은 사람이거든요. Энэ хүн бол жинхэнэ аврагдсан. 맞죠? Тийм биз дээ. 그래서 그 구원의 길은 어떨 때는 너무나 쉽습니다. Тийм учраас энэ авралын зам гэдэг заримдаа үнэхээр амархан зам шүү дээ. 이보다 더 쉬운 게 있을까요? Үүнээс илүү амархан зүйл тэгвэл байх уу? 여러분들 노력한 것 아무것도 없잖아요. Та бүхэн аврагчсан тул ямар нэгэн хичээ зүтгэсэн зүйл байхгүй гоц. 너무 쉽죠. 너무 쉬워요. Гэхдээ маш амархан бүр дэндүү амархан байна. 너무 쉬워서 너무 어렵게 보이는 겁니다. Дэндүү амархан учраас дэндүү хэцүү юм шиг харагдаж байгаа юм. 그죠? Тийм ээ. 자, 그리고요. 성경에 대한 사람들의 생각과 하나님의 생각은 다르다는 겁니다. Мөн Библийн талаар хүмүүсийн бодол болон Бурхны бодол нь ондоо юм а гэдэг хэлсэн. 성경에 대한 사람들의 생각 Библийн талаар боддог хүмүүсийн бодол гэж байна. 그리고 하나님의 생각은 정말 다릅니다. Бас Бурхны боддог бодол нь хоорондоо өөр юм а. 성경을 사람들은 단순히 베스트셀러, 유명한 책이다 이렇게 생각하고 있는데요. Хүмүүс юу гэж боддог вэ гэвэл Библийг хамгийн шилдэг ном, хамгийн их зарагддаг тийм ном гэж боддог. 그리고 좋은 경전이다, 좋은 가르침을 주는 책이다 이렇게 생각합니다. Бас дээрээс нь одоо зөв зүйлийг сургадаг сайн ном гэж боддог. 그런데 Гэтэл 성경은요, 성경 이 한 권이 우주보다 더 중요한 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. Энэ Библи гэдэг энэ ганцхан ном Тэнгэр огторгоогоос ч үнэтэй юм а гэж бурхан альцсан. 자 보세요. та 이게 성경이죠. In the Bible тийм үү? 사람들이 이 성경을 굉장히 귀한 책이라고 말을 합니다. Хүмүүс энэ Библийн номыг маш чухал 굉장히 ном гэж хэлдэг. 좋은 교훈, 바른 교훈을 가르치는 굉장히 좋은 책이라고 말해요. Зөв зүйлсийг хүмүүстэй зааж сургадаг их сайн ном гэж хүмүүс ойлгодог. 그런데 이것이 Гэхдээ энэ бол 이 세상 그 무엇보다도 중요하다는 거 알고 계십니까? энэ ертөнцийн юунаас ч илүү чухал зүйл гэдгийг та бүхэн мэдэж байна уу? 저는 어린 나이에 이런 걸 한번 봤습니다. За би нэг жоохон хүүхдээ ингэж байгааг харсан. 우리 누나가 둘 있는데 우리 누나가 둘이 있습니다. За би одоо хоёр эгчтэй. 근데 우리 누나가 구원받은 날 이런 일이 있었습니다. Тэг 둘 있는데 두 분 다 이제 구원을 받았는데 이제 구원받은 날 이런 일이 있었어요. Та тэгсэн манай эгчнэр аврагддаг өдөр нэг ийм зүйл болсон байна. 우리처럼 여기 전도 집회를 다 했습니다. Манайтай адилхан Библийн семинар ингээ 그 전도 болоод 집회 딱 끝나고 나서 Библийн семинар дуусаад
우리 큰 누나도 그러고 작은 누나도 그러고 둘이 구원받은 거예요. Том эгч маш тэр манай дунд эгч маш бага эгч маш тэр хоёулаа аврагдсан. 그래서 한 번은 이제 큰 누나 구원받고 나서 이제 엄마한테 간 겁니다. 엄마한테. 어머니한테 간 거죠. За тэгээд том эгч маань аврагдсны хатаараа ээж дээр очсон. 어머니한테 이렇게 말해요. ээжтэй очиж ингэж хэлсэн баг. ээжээ. 이것보다 더 귀한 건 없어. Иннээс илүү үнэтэй юм гэж байдаг юм байна. 세상에서 가장 귀한 거야. Энэ ертөнцийн хамгийн чухал зүйл чинь энэ юм байна. 이것보다 더 귀한 훨씬 없다. Иннээс өөр тийм чухал зүйл гэж байдаг юм 나는 우리 байна. 큰 누나만 그런 줄 알았던데. За манай том эгчл ганцхан 우리 ингэсэн 작은 болов уу гэж 누나도 бодсон. 구원받고 나서 Манай бага эгч маань бас аврагдчихад 엄마 이것이 진짜 보물이야. ээж энэ бол жинхэнэ эрдэнэс байна. 이보다 더 가치 있는 건 없어. Иннээс илүү үнцэнтэй зүйл гэж байдаг юм байна. 왜 그러냐? Яагаад вэ? 이 성경이 나를 구원했어요. Энэ Библи намайг аварч өгсөн. 이 성경이 나를 구원했다는 거예요. Энэ Библи намайг аварч өгсөн. 맞죠? Тийм биз дээ. 자, 보세요. 구원받기 전에 우리는 이 성경이 아무런 가치 없는 걸로 그냥 보통 책으로만 봅니다. Бид бүхэн аврагдахаас өмнө бол Библийг харахтаа зүгээр л нэг энгийн ном гэж боддог. 그죠? Байсан тийм үү? 근데 구원 딱 받고 나니까 어때요? Харин аврагдсныхаа дараа энэ Библийг харуул танд юу бодогдож 이 вэ? 성경이 아니었다면 Хэрвээ энэ Библиэл байгаагүй 우리는 영원한 지옥입니다. бид бүхэн мөнхийн там руу явах байсан. 근데 이 성경 때문에 Гэтэл энэ Библийн ачаар 우리 영생을 얻은 거잖아요. бид нэр мөнх амьтаа болсон шүү дээ. 이 성경 말씀이요. Энэ Библийн үг 얼마나 귀한지 모릅니다. ямар гайхалтай ямар чухал зүйл вэ гэдэг бид 내 сайн 영혼을 мэдэхгүй. 살렸잖아요. Миний сүнсийг маань аварч өгсөн. 나에게 영생을 주셨잖아요. Надад мөнх амийг өгсөн. 나에게 영원한 천국의 길을 알려주고 그 길을 걷게 했잖아요. Надад мөнхийн деважингийн замыг бүр мэдүүлээд түүгээр явах болгож өгсөн байна шүү дээ. 여러분 이 성경보다 더 중요한 게 있습니까? Тэгвэл энэ Библиэс илүү чухал зүйл гэж байна уу? 이 성경보다 더 중요한 거 있어요? Энэ Библиэс эрхэм үнэтэй зүйл гэж танд байна уу? 우리는 그 가치를 알잖아요. Тэр үнцнийг нь бид нар мэдэж байна тийм ээ. 성경은 너무나 중요한 책입니다. Библи бол үнэхээр эрхэм үнэтэй ном юм аа. 그리고 또 이런 말씀이 있어요. За мөн ийм үг гарч байгаа. 자, 성경 자, 마태복음 5장 18절 여기 먼저 읽고 그 다음 말씀을 넘어가 봅시다. Тэгэхээр Матай 5-ын 18-аас олж 이 уншицгаая. 성경 말씀이 천하보다 이 세상보다 귀하다고 하셨는데 Энэхүү Библийн үг нь тэнгэр газраас ч үнэтэй гэж хэлсэн байна. 자, 여기 읽겠습니다. Уншиж өгье. Үннээр би та нарт хэлье. Тэнгэр газар өнгөрөн одож бүгд биелэгдтэл хуулиас ганц ч үсэг ганц ч зураас алга болохгүй. 자, 여기 보면은요. 진실로 너희에게 이르노니 Үннээр би та нарт хэлье. 천지가 없어지기 전에 Тэнгэр газар өнгөрөн одож 율법이 1.1획이라도 없어지지 않고 다 반드시 다 이루어진다고 말씀하셨죠? бүгд биелэгдтэл хуулиас ганц ч үсэг ганц зураас алга болохгүй. Бүгд биелэгдэх болно гэж. 여긴 율법이라고 말씀하셨는데 Харах юм бол хуулиас гэж хэлсэн 바로 байна. 성경 말씀을 말씀하셨죠. Библиэс гэж хэлж байгаа. 자, 이 성경 말씀에 기록된 모든 내용 Тэгвэл энэ Библийн үгэн дээр бичигдсэн тэр бүхий л зүйл нь 반드시 없어지지 않고 다 이루어지리다라고 말씀하셔요. тэндээс алга болохгүй бүгд биелэгдэх болно гэж хэлж байгаа. 근데 천지 이 세상하고 비교해 놨잖아요. Тэгээ бүр тэнгэр газар буюу энэ ертөнцөө зүйрлэж хэлсэн байна шүү дээ. 이 세상이 없어지기 전에는 энэхүү ертөнц өнгөрөн одож 이 성경 말씀 기록 그 하나라도 없어지지 않고 반드시 다 이루어질 거다. бүгд биелэгдэл нь энэхүү Библиэс ганц ч үсэг алга болохгүй бүгд биелэгдэх болно. 그러면 하나님 보실 때 이 성경의 가치는 얼마나 큰가요? Тэгвэл Бурхныг харахад энэ Библийн үнц нь гэдэг ямар агуу байх бол 너무나 귀한 거예요. маш эрхэм үнэтэй ном. 우리 그리스도인들에게는요. Христ итгэгч бид бүхэнд 마찬가지죠. ялгаагүй тийм үү? 그리고 이 성경 말씀 속에는요. Тэгээд энэ Библийн үгэн дээр 이런 내용도 있습니다. ийм зүйлс гарч байгаа. 자, 시편 138편에 보면은요. Дуулал 138-ийн 2절. 2-д нь байна.
자, 여기 읽겠습니다. уншиж өгье. 내가 Таны ариун сүмдэх хандан би мөргөж хайр инрэл үнний тань улмаас таны нэрд талархахын учир нь алдар нэр бүхнээсээ өндөрт амлалтаа та өргөмжилснэ. 높게 하셨습니다. 자, 여기 보시면 гарах юм бол 여기 있습니다. 주의 이름에 감사하옴은 이렇게 말씀하고 있고요. таны нэрд талархахын учир нь 주의 이름이 있습니다. 주의 이름. таны нэр буюу эзний нэр. 그런데 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨습니다. 이렇게 말씀하시는데 алдар нэр бүхнээсээ өндөрт амлалтаа та өргөмжилсөн. 자, 주의 이름이 있습니다. эзний алдар, эзний нэр гэж байна 자, тийм. 하나님의 이름. бурхны нэр. 자, 우리는 보통 하나님 бидний хэвчлэн бурхан гэж хэлж 이렇게 байна. 말을 하죠. гэж ярьдаг тийм ээ. 그리고 여호와. эзэн гэж хэлж байна. 자, 하나님이라는 뜻은 오직 한 분인 신이다 이런 뜻을 가지고 있고요. бурхан гэдэг нь цор ганц бурхан гэсэн утгатай. 여호와. эзэн гэдэг нь 그는 창조주다. одоо бүтээгч гэсэн. 모든 것을 창조하신 창조주의 뜻을 가지고 있습니다. бүх зүйлийг бүтээсэн бүтээгч эзэн гэсэн утгатай байна. 자, 그리고 이렇게 그 임마누엘이라는 이름이 있고요. бас 임마누엘 гэдэг нэр. 이게 예수님 이름이죠. 예수스의 нэр тийм ээ. 하나님은 우리 함께 계신다 이런 бурхан 뜻이고. бидэнтэй хамт гэсэн утгатай. 그리고 예수라는 이름이 있습니다. 예수스 гэдэг бас нэр байна. 그분은 구원이라는 뜻입니다. аврал гэсэн утгатай. 자, 하나님의 이름은 여러 가지가 있습니다. тэгвэл бурханы нэр үнэхээр олон байгаа биз? 자, 하나님. бурхан 그분 본인이십니다. 본인이십니다. өөрийгөө хэлж байна тийм ээ. 자, бурхан. 그리고 여호와. эзэн. 그 본인이셔요. бас өөрийгөө хэлж байгаа. 그런데 주의 말씀을 그 이름 위에 두셨다 이겁니다. гэтэл амлалт буюу өөрийнхөө үгийг өөрийнхөө энэ алдар нэрээсээ ч дээгүүр тавьсан гэж байна. 자, 보세요. 여기가 하나님이면 за энд бурхан гэж үзэх юм бол 자, 여기가 하나님이면 энэ бурхан бол 말씀이 여기에 있는 겁니다. үг дээр нь байна. 그러니까 하나님 위에 말씀을 두셨어요. тэгэхээр бурханы дээр үгийг байлгаж байна тийм ээ. 그러니까 이게 무슨 말씀이냐면 энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл 하나님 자신도 성경 말씀대로 하시겠다는 뜻입니다. бурхан ч гэсэн өөрийнхөө энэхүү библийн үгийн дагуу үйлдэх болно 자, гэсэн. 예를 들면 이겁니다. 자, 아버지와 아들이 있다고 생각해 봅시다. аав хүү хоёр байна гэж бодъё. 아버지하고 아들하고 약속을 했어요. аав хүү хоёр бие биентэйгээ одоо амлсан. 아들아, 네가 이번에 시험을 보잖아. за миний хүчи одоо шалгалтаа өгөөд 네가 100점을 맞으면 100 оноо авчих юм 내가 бол 컴퓨터를 사줄게. би чамд компьютер авч өгье. 이거 뭐예요? энэ чи юу гэсэн үг? 일종의 약속입니다. нэгээсэндээ амлаж байна тийм ээ. 이렇게 해서 이렇게 딱 찍은 겁니다. за ингээ бүр амлчихлаа. 약속을 했어요. 자, 컴퓨터가 한두 푼입니까? 컴퓨터가 얼마 정도 하죠? за компьютер чинь хэд илээ? 좋은 거 사려면 200만 투구를 줘야 돼요. за нэг гайгүй компьютер авъя гэх юм бол 2 сая төгрөг болно. 근데 아빠의 마음에 аавынхын дотор бол 아들하고 약속을 한 거예요. хүүхдтэйг ингээд амлчихсан байгаа шүү дээ. 네가 100점을 맞으면 чи 100 оноо авах юм бол 내가 컴퓨터를 사주겠다. би чамд компьютер авч 그것도 өгье. 200만 원 투구리짜리. тэгээд энэ бүр 2 сая төгрөгийн 자, үнэтэй. 약속을 딱 했죠. амлчихсан тийм үү? 그러면 이제 그 약속은 반드시 이루어야 됩니다. тэгвэл тэр амлалтаа жигсэн гарцаагүй биелүүлэх ёстой бол. 그렇죠. Тийм биз? 약속 깨지면 안 되잖아요. амлалтаа зөрчиж болохгүй үстэй. 자, 그런데 아들이요. тэгсэн хүн 시험을 봤는데 100점을 다 맞아버렸어요. шалгалтаа өгөөд 100 оноо авсан байна. 그걸 아버지 깜짝 놀란 겁니다. аав нь бүр гай. 설마 이러면 100점을 다 맞을까? одоо бодохдоо бол одоо тийм ээ арайч 100 оноо авчихгүй бах. 했는데 이 아들이 100점을 다 맞아버린 거예요. гэж бодож байсан хүүхэд нь 100 оноо авсан. 근데 돈은 얼마 없는데 гэтэл өөрт нь мөнгө байхгүй байгаа тийм. 아들하고 약속은 했잖아요. гэтэл нөгөө хүүхдтэйгээ амлчихсан байдаг. 돈 없으니까 그냥 약속 깨요? мөнгө байхгүй юм чинь гээд нөгөө амлалтаа хайчихгүй зүгээр. 그러면 아버지 답지가 않죠. тэгвэл яг одоо эцэг хүн шиг чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. 도저히 기분도 좋긴 하면서 이걸 어쩌나 고민합니다. мэдээж дотор нь бол одоо хүүн сайн авсан учраас баяртай байгаа хэдий ч цаана 고민합니다. цаана их одоо бодож байгаа. 왜 고민해요? юу бодож байгаа бол
그 약속한 것 때문에. нөгөө амлсан нэг амлалт байгаа даа шүү дээ. 예? 약속만 안 했으면 Хэрвээ би амлаагүй л байсан бол 아빠는 그 고민할 필요가 없지. амлаагүй байсан бол аав нь ингэж толгоо гашлах шаардлага. 100점 맞았으니까 잘했다 그러고 끝내면 돼요. 100 оноо авсан юм уу баяр хүргийг л дуусчих байсан бай. 그런데 컴퓨터 사주겠다고 약속을 했잖아요. Гэтэл 100 оноо болж чамд компьютер авч өгнө гэдээ аав нь амлчихсан шүү дээ. 근데 돈은 없는데 Өөрт мөнгө байхгүй. 컴퓨터를 사줘야 돼. Тэгсэн компьютер авах хэрэгтэй болсон. 고민이 되죠. 고민이 됩니다. Одоо ингээл бодолд автан тийм үү? 왜? Яагаад вэ? 그 약속 때문에. өөрийнх нь хийсэн амлалт байгаа учраас. 그 아빠 스스로가 그 약속, 그 말한 그 자기가 하는 말에 자기가 딱 얽혀 맨 거죠. Нэгэсэндээ аав нь өөрийнхөө байгуулсан тэр амлалтанда өөрөө баригдчихж байна гэсэн үг шүү дээ. 자, 이해되셔요? ойлгомжтой байна уу? 이해된 것 같아요. 이제 이해된 것 같아요. За ойлгосон баг шүү. 그래서 결국 소 팔고 양 팔고 해서 컴퓨터를 사줬답니다. За тэгээд эцэст нь яасан гэхээр үхэр хон ямаанаас зарж байгаад мөнгө олгоод компьютерыг авч өгсөн баг. 네, 그 약속을 이루기 위해서. Яагаад гэвэл нөгөө амлалтаа биелүүлэх учиртай. 자, 보세요. 이것은 하나님의 약속입니다. За энэ бол бурхны амлалт байгаа. 구약이 있죠? Хуучин гэрээ гэж би, 신약이 있습니다. шинэ гэрээ гэж би. 하나님은 이 말씀에 자기를 얽어맨 겁니다. Бурхан тэгвэл өөрийнхөө энэ үгэндээ баригдаж байдаг гэсэн. 반드시 이 말씀대로 하겠다는 거예요. Гарцаагүй энэ үгийнхээ дагуу үйлдэх болно гэсэн. 우리를 이렇게 구원하시려고 했다면 반드시 그렇게 구원해 주셔야 했고. Бид бүхнийг инхүү аварна гэсэн бол гарцаагүй тэгж аварж өгөх ёстой. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 거예요. Тийм учраас Есүсийн газар дээр ирсэн байна. 그래서 예수님이 그 고통스러운 십자가 고난을 받으신 겁니다. Тийм учраас Есүс тэр зовлон тарчлалтай загалмайн зовлон хүлээн авсан. 하나님이 우리를 구원해 주겠다고 약속을 하셨거든요. Бурхан бид бүхнийг аварж өгнө гэж амлчихсан учраас. 그래서 예수님이 이 땅에 보내주신 거잖아요. Тийм учраас Есүсийн газар дээр илгээж. 예수님 뭐라고 그러셨어요? Есүс юу гэж альцсан бэ? 아버지요. Эцэг минь. 할만하시건대 이 잔을 내게서 옮겨 주시옵소서. Боломжтой бол та надаас энэ аягийг холдуулж өгөөч. 이 십자가의 고통을 내게서 옮겨 주시옵소서. Надаас энэ загалмайн зовлонг та холдуулж өгөөч. 그러나 내 원대로 마옵시고 Гэхдээ 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 뜻대로 되기를 원하나이다. миний хүслээр биш харин эцэг таны хүслээр болтугай гэж хэлсэн. 예수님조차도 그 말씀에 딱 얽어맨 겁니다. Есүс хүртэл энэ үгэнд хүлэгдэж баригдсан байна. 우리를 구원해 주겠다는 그 약속 하나 때문에 예수님이 십자가 못 박혀 죽으신 거예요. Бид бүхнийг аварж өгнө гэсэн тэр амлалтаасаа болоод Есүс загалмай дээр зовлогдсон байна. 그리고 물과 피를 다 쏟으셔서 나를 위해서 나를 구원해 주셨잖아요. Тэгээд өөрийнхөө бүхий л ус цусаа урсгаж миний төлөө зовлогдож намайг аварч өгсөн. 성경에 이렇게 해 두셨고 Библиэлд аль хэдийн түүнийг нь урдчлал 그 성경 말씀대로 예수님은 이 땅에 오시고 그렇게 죽으셨습니다. Тэр Библийн үгийн дагуу Есүсийн газар дээр ирэн зовлогдож 그리고 өгсөн. 나를 구원해 Тэгээд 주셨죠. намайг аварч өгсөн байна. 하나님조차도 이 성경 말씀에 벗어나서 그 어떠한 일도 할 수 없는 겁니다. Бурхан ч гэсэн өөрийнхөө энэ айлцсан үгнээсээ гажиж өөр зүйлийг хийх боломжгүй байна. 이 성경 말씀은 Энэ Библийн үг. 하나님과 나와 약속입니다. Бурхан бид хоёрын дундах амлалт юм аа. 네가 이렇게 살면 Хэрвээ чи ингэж амьдрах юм бол 반드시 너에게 축복이 줄 거다. гарцаагүй та нарт би ёроолыг өгнө. 여러분 정말 지금 말씀대로 순종하며 살아보세요. Тэгвэл үнэхээр нэг энэ үгийн дагуу та бүхэн дуулууртай амьдарч үзээрэй. 진짜 하나님 다 축복을 주신다니까요. Бурхан үнэхээр ёроож өгдөг юм аа. 여러분 하나님 앞에 불순종하며 살았을 때 징계 받아봤잖아요. Бурханы үгэнд дуулуургүй амьдрах юм бол Бурханаас сахилгажуулалтаа авч үзсэн биз дээ. 징계 없던가요? Сахилгажуулалтанд ирэхгүй байна уу? 담바이님 어떻게 하나님 불순종하며 사니까 징계 없던가요? Дамбаа Бурхан дуулуургүй байхаар тань сахилгажуулалт ирээгүй юу? Ирэхгүй байна уу? 이때니까요. Байдаг юм аа. 말씀대로 돼요. Үгийн дагуу болдог. 다 마찬가지죠? Бүгдээр адилхан тийм үү? 예? 근데 말씀대로 잘 살아보세요.
Гэхдээ үгийн дагуу нэг сайн амьдрал. 말씀대로 형제자매들 사랑해 보세요. Үгийн дагуу ахын дүүсээ хайрлаад үз. 말씀대로 형제자매들 용서해 줘 보세요. Үгийн дагуу ахын дүүсээ та бүхэн уучлж үз. 정말 말씀대로 살아 보세요. Үнэхээр энэ үгийн дагуу нэг амьдраад үзсэн. 하나님이 주시고자 하는 그 축복 다 주신다니까요. Бурхны тэр өгье гэсэн бүх амлалтаа тэр өрөөлөө танд өгдөг юм. 그리고 정말 우리가 주님의 사랑으로 하나 되어 보세요. Мөн үнэхээр эзний хайраар та бүхэн нэг болж үзэх хэрэгтэй. 그럼 어떤 역사가 일어날까요? Тэгвэл ямар үйл хэрэг гарч ирэх вэ гэвэл 우리가 서로 사랑하고 бид нар бие бинийгээ хайрлаж, 우리가 서로 용서하고 бие бинийгээ уучлж, 형제자매들에게 서로 상처를 주지 않고 ахын дүүстэй шарах өгдөг биш. 서로를 위해서 기도해주고 Бие бинийгээ төлөө залбирдаг. 그럼 우리 교회가 어떤 교회로 어떻게 될까요? Тэгвэл бидний энэ чуулган маань ямар чуулган болох вэ? 여기 자리 부족합니다. Энд байгаа сандал цөөднө. Энд байгаа энэ суудал цөөднө, бага байна. 이 자리도 부족해요. Үнэхээр ингэж үлдэх юм бол энд байгаа суудал дээрж бид нар багтахгүй. 정말 꽉 찰 겁니다. Энэнгээр бүр дүүрэх болно. 정말 그러지 않을까요? Тийм биш гэж. 근데 왜 우리가 이 자리가 이렇게 텅텅 비죠? Гэтэл яагаад одоо энэ сандал ингэж энэ тэнтэй хоосон байгаа вэ? 왜? Яагаад вэ? 우리가 아직까지 사랑이 부족합니다. Бидэрт одоо хүртэл биенийгээ хайрлах хайр дутуу байна гэсэн. 아직까지 서로 상처를 주고 Одоо хүртэл бие биенийгээ шархлуулж, 아직까지 서로 판단하고 бие биенийгээ шүүмжилж, 아직까지 서로 용서하지 못하고 одоо хүртэл бие биенийгээ уучлж чадахгүй. 아직까지 내가 높아지려고 하고 Одоо хүртэл бусдаасаа өөрийгөө илүү дэзэг. 아직까지 내가 대장노릇 하려고 하고 내가 대장노릇 Одоо хүртэл өөрөө тэнд удирдахч болох гэж үзээд байна. 그러면 안 돼요. Ийм байж юусоо болохгүй. 우리는 서로 종노릇 해야 됩니다. Бие биендээ дорд болох хэрэгтэй. 서로 섬겨야 돼요. Бие биендээ үйлчилж өгөх хэрэгтэй. 그래야 진짜 아름다운 교회가 되고 가득 정말 구원받은 사람으로 가득 차게 될 겁니다. Тэгжиж үнэхээр үзэсгэлэнтэй чуулган, аврагдсан хүмүүсээр бэлхэм дүүрсэн чуулган болно. 자, 그리고요. Мөн 하나님의 가치에 대한 생각이 사람과 너무나 다릅니다. үн цэний тухай бурхны бодол, хүний бодол хоёр өөр юм. 가치. Үн цэн. 자, 여기 이 부분부터는 이제 다음에 또 하도록 하겠습니다. Тэгвэл үүний талаар та бүхэндээ ирэх дараагийн удаад дамжуулж хэлэх болно. 하나님과 사람의 차이라는 주제로 지금 배우고 있는데요. Бурхан ба хүний ялгаа гэдэг сэдвээр үзэж байгаа. 자, 이 세 번째 하나님의 가치에 대한 생각과 사람과 너무나 다르다. Одоо энэ дотор 3 дахь дэд сэдв буюу үн цэний тухай бурхны бодол хүнийхээс тис өөр. 자, 이 부분은 이제 다음 주 이렇게 다음에 성경 공부 시간에 배우도록 하겠습니다. Энэ талаар дараагийн Библи судлал дээр үргэлжлүүлэн үзэх болно. 자, 오늘은 여기까지 하고요. Өнөөдөр ингэж тусгацгаая. 정말 하나님과 사람은 너무나 차이 있습니다. Үнэхээр бурхан хүн хоёр хоорондоо ялгаатай. 그리고 하나님의 생각과 또 우리 사람의 생각은 너무나 다르죠. Бурхны бодол, хүний бодол ч гэсэн тийс өөр юм. 그렇지만 우리는 구원을 받은 자들이잖아요. Бид нар л аврагдсан хүмүүс тийм ээ. 그래서 우리는 하나님의 마음과 우리의 마음이 점점 닮아가야 됩니다. Тийм учраас бурхны бодол санаатай бидний бодол санаа ч гэсэн баг багаар бурхныг дуурайдаг байх ёстой. 하나님이 가치 있게 보는 걸 우리도 가치 있게 봐야 되고 Бурхны үн цэнтэй гэж тооцдог зүйлийг бид нар ч гэсэн үн цэнтэй гэж тооцдог болох ёстой. 하나님이 가치 없게 보는 것은 우리도 가치 없게 봐야 되는 겁니다. Бурхны үн цэнгүй гэж тооцож байгаа зүйлийг бид нар ч гэсэн үн цэнгүй зүйл юмаа гэж тооцох ёстой. 하나님이 사랑하는 것을 우리도 사랑해야 되고 Бурхны хайрлаж байгаа зүйлийг бид нар ч хайрлах ёстой. 하나님이 미워하는 것을 우리도 미워해야 돼요. Бурхны үзэн яддаг зүйлсийг бид нар ч гэсэн үзэн ядах ёстой. 맞죠? Тийм биз дээ. 왜? Яагаад вэ? 우리 속에 작은 예수가 있습니다. Бидний дотор жижиг Есүс байгаа. 내 안에 주님이 들어와 계시잖아요. Миний дотор эзэн ороод ирж байгаа тийм. 그래요, 안 그래요? Тийм үгүй юу? 자, 서로 옆 사람 봐보세요. Хойчод байгаа хүмүүсийг харцгаая. 옆 사람 봐봐요.
хажууд байгаа хүмүүс рүүгээ нэг харъя. 서로 봐봐요. Би бинийг хараарай. 뭐가 보여요? Юу харагдаж байна? 그냥 얼굴만 보지 말고 Зүгээр царайг нь харах бишээ. 봐봐요. 지금 우리 눈으로 보면 그냥 그 사람만 보입니다. Бид нэр одоо энэ нүдэрээ харахад зүгээр хажууд нэг хүн сууж байгаа зү. 그렇지만 주님의 눈으로 보면 Гэхдээ эзний нүдээр харах юм бол 그 속에 작은 예수가 있음을 보입니다. энэ хүний дотор жижиг Есүс байгаа нь харагдана. 아, 내 안에 주님이 계신 것처럼 저 사람 속에도 주님이 계시는구나. Миний дотор эзэн орж ирсэнтэй адилхан энэ хүний дотор ч гэсэн эзэн ороод ирч гисэн байгаа юм байна. 그게 보여요. Үүн харагддаг баг. 그죠? Тийм ээ? 여러분, 내가 진짜 구원받은 형제를 판단하고 Үнэхээр аврагдсан тэр ахын дүүсээ та шүүмжлээд 진짜 구원받은 자매를 판단하면 аврагдсан тэр ихчээгээ та шүүгээд явж байвал 그 사람은 тэр хүн 예수님을 판단하고 Есүсийг шүүж байгаа. 예수님을 미워하는 겁니다. Есүсийг үзэн ядаж явах хэрэг юм аа. 그거 생각해 보셨어요? Үүний талаар та бодож үзсэн үү? 그런데 내가 내 옆에 있는 형제를 섬기고 Би өөрийнхөө хажууд байгаа ахад үйлчлээд 내 옆에 있는 자매를 섬기면 хажууд байгаа ихчтэй үйлчлээд 내가 진짜 주님을 섬기고 진짜 주님을 사랑하는 겁니다. ингэж байгаа бол та жинхэнэ эзнийг хайрлаж эзэнд үйлчилж байгаа хэрэг юм аа. 그 생각해 보셨어요? Үүний талаар бодож үзсэн үү? 그래서 우리는 스스로가 작은 예수가 되는 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн бие биедээ тэр жижиг Есүс болж байна. 그래서 예수님의 성품이 내 마음에 있어야 돼요. Есүсийн зан чанар миний зүрх сэтгэлд ч гэсэн байх 예수님은 ёстой. 나를 섬겨 주셨거든요. Есүс надад үйлчилсэн шүү дээ. 그래요, 안 그래요? Тийм үгүй юу? 나를 위해서 죽어 주셨잖아요. Миний төлөө Есүс өгсөн биз. 그게 예수님이 나를 섬기는 겁니다. Энд чинь Есүс миний төлөө үйлчилсэн гэсэн үг. 이해되셔요? Ойлгомжтой байна уу? 우리도 형제자매들을 섬기는 것이 바로 그겁니다. Бид нар ч гэсэн ахын дүүстэй үйлчилнэ гэдэг нь үүнийг хэлж байгаа юм. 형제자매들 절대로 위에 서지 마세요. Ахын дүүсийнхээ 위에서 형제자매들 더 높여 자기를 절대로 높이지 마세요. ахын дүүсийнхээ дээр нь гарах гэж та бүхэн битгий оролдоорой. 혹 임원이라고 자기를 높이지 마십시오. Магадгүй би үйлчлэлийн гишүүнгээд өөрийгөө өргөмжилж огтос болохгүй. 임원은 더 종처럼 자신을 낮춰야 됩니다. Ялангуяа үйлчлэлийн гишүүн хүн өөрийгөө бүр тэр хүмүүсийн боолн болгох хэрэгтэй байдаг. 혹 누군가가 정말 형제자매들 앞에서 뭔가 이렇게 높아지려고 한다면 Магадгүй хин нэгэн ахын дүүсийнхээ өмнө өөрийгөө өргөмжлөх гээд байгаа бол 그리고 높은 사람처럼 그렇게 행동한다면 өөрийгөө илүү дээр хүн юм шиг тэр хүмүүст хандаж байгаа бол 여기 보세요. ашаараарай. 정말 그렇게 행동한다면 하나님 결코 가만히 안 두실 겁니다. Хэрвээ тэгж үлдэж байгаа бол бурхан тэр хүнийг зүгээр өнгөрөөхгүй. 그 사람을 가장 낮게 만들어 버려요. Тэр хүнийг хамгийн дорой хүн болгоно. 혹 내가 혹시 누군가를 이렇게 자기를 높이는가 그런 걸 보인다면 저도 가만히 그냥 조용히 넘어가진 않을 겁니다. 내가 볼 때도 자기 스스로 누가 높인 사람이 있다면 Магадгүй миний нүдэнд хүртэл тэр хүн өөрийгөө өргөмжлөөд бусад хүмүүсээс дээр гарах гэж оролдож байгаа надад харагдах юм бол би ч гэсэн тэр хүнийг 절대로 зүгээр 그냥 байлгахгүй гэсэн. 넘어가지 않을 겁니다. Тэр асуудлыг зөв зүгээр өнгөрүүлэхгүй. 그런 모습들이 우리 형제자매들 마음을 다 나눠놔요. Ийм дүр төрх нь ахын дүүсийн хооронд нь хуваадаг. 우리는 정말 마음으로 하나가 돼야 됩니다. Бид нар зүрх сэтгэлээр нэг болох хэрэгтэй. 더 사랑해야 되고 Бид илүү хайрлах хэрэгтэй. 더 용서해야 되고 Илүү уучлах хэрэгтэй. 네, 그게 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 거예요. Энэ бол эзнээс бид бүхэнд зааж өгсөн зүйл. 아시겠죠? Ойлгосноо? 다음은 하나님의 가치에 대한 생각이 사람의 생각과 좀 다르다라는 것을 가지고 계속 이어서 성경 말씀 배우도록 하겠습니다. Дараагийн Библи судал дээрээ үн цэнийн тухай Бурхны бодол мөн хүний бодол ялгаатай байдаг талаар 기도하고 үйлчлүүлж сурнаа. 마치겠습니다.
залбираад тусгацгаая. 거룩하시고 자비로우신 하나님 진실로 감사드립니다. Хариун энэргүй бурхан минь чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 오늘 우리에게 이 귀한 말씀을 배울 수 있도록 이 시간 허락하여 주심도 감사합니다. Өнөөдөр бид бүхэнд энэ эрхэм мөнтэй цагийг үүнээс суралцах цагийг зөвшөөрөн өгсөн талархаж байна. 우리의 마음이 또 우리의 생각이 더욱 주님을 닮아갈 수 있도록 주님께서 도우시고 인도하여 주시옵소서. Бид бүхний зүрх сэтгэл оюун бодолж гисэн үргэлж эзэн таныг илүү даган дуурайж амьдрахад минь та туслаарай. 그래야 더욱 우리가 서로 사랑하고 또 용서하고 또 참아주는 우리 형제자매님들 될 수 있도록 역사해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Тиймээс илүү их бие биенийгээ уучлсан, илүү их бие биенийгээ хайрладаг ахын дус болгож өгөөрэй гэж гуйж байна. 그리고 서로의 잘못한 것을 위하여 판단하는 것이 아니라 그 부분을 위하여 서로 기도해 주는 우리 형제자매님들 될 수 있도록 도와주시옵소서. Нэгнийхээ гаргасан алдааг нь шүүмжилдэг нэгэн бус түүний төлөө залбирдаг хүмүүс болгож өгөөрэй. 모든 것을 주님께 감사드립니다. Бүх зүйлийг эзэн танд талархаж байна. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүхнийг үнэхээр хайрлах эзэн Есүс Христийн нэрээр талархангуй залбирлаа. 아멘. 아멘. 자.